हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। नाजरीन आदाब, मैं सरवर हुसैन हिंद पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जिस तरह की खबरें आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई के लिए जो नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल किए गए हैं इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के ज़रिए, उसको लेकर मुसलमानों में ख़ासकर शिया मुसलमानों में काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। और इसी मामले को लेकर हम बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना सैफ अब्बास साहब से, और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये जो इस्तेमाल किए गए हैं नाज़ेबा कलमात, उसको कैसे देख रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई के लिए इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया की वेबसाइट्स पर जिस तरह की बेबुनियाद और नाज़ेबा खबरें शाया और नश्र की गई हैं, उस पर मुसलमान और ख़ुसूसन शिया मुसलमानों में गम गुस्सा देखा जा रहा है और इस पर एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। रहबरियत के नाम पे जान भी कुर्बान है, मर्जियत के नाम पे जान भी कुर्बान है, रहबरियत के नाम पे जान भी कुर्बान है। इनका कोई मेयार नहीं है, क्या कोई इनका कोई वो नहीं है कि क्या दे क्या न दे। कैसी भी अफवाह, या सड़क पर भी कोई अफवाह अगर चलेगी ईरान की तो उसको भी दे देंगे। कोई रक्शे वाला भी अगर कोई गुनगुना रहा होगा ईरान के खिलाफ तो उसको भी दे देंगे। अरे साहब ये आई लेकिन अभी तस्दीक नहीं हुई, आ गई है। जब तस्दीक नहीं हुई तो तुम दे कैसे रहो? किसी गैर मुसद्दका खबर को जिसकी कोई तस्दीक ना हुई उसको हम उल्टी सीधी यहाँ के किसी लीडर के लिए छापते हो, कहते आप तस्दीक नहीं हुई है एक खबर चल रही है, तो क्या मुनासिब होगा? बल्कि पकड़ के बंद कर दिया जाएगा कि जब तस्दीक शुदा नहीं है तो तुम्हें ऐसी चला कैसे रहो। हम हुकूमत का मुतालबा हमारा यही है कि ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया के ज़ाती ताल्लुकात भी अच्छे हैं, सियासी ताल्लुकात भी अच्छे, सब कुछ है। लिहाजा इन ऐसे मीडिया वालों पर कुछ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करते हैं, इन पर हुकूमत की तरफ लगना चाहिए। FIR हो, हर इलाके से FIR हो, हर इलाके से FIR हो, हर जगह से FIR हो। हमारे हिंदुस्तान के कुछ ने ये न्यूज़ चैनलों से रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनेई के ख़िलाफ़ कुछ नाशाइस्ता बातें इज़हार किए हैं। उनको कंडम करने के लिए हम शिया एसोसिएशन के उलमा ज़ाकिरीन सब यहाँ पे जमा हो गए हैं। हम हिंदुस्तान के सरबराहान से चाहते हैं कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इस जमहूरी मुल्क में इस तरह की नाशाइस्ता अल्फाज न्यूज़ चैनलों से शेयर नहीं होना चाहिए है। हम यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज करने आए हैं क्योंकि हिंदुस्तानी बाज़ मीडिया ने आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई साहब जो हमारे धर्मगुरु है, जो हमारे रहबर है, उनके ख़िलाफ़ गलत बयानी से काम लिया है। तो हम यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज करने आए हैं कि हम हिंदुस्तानी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस तरह के नाज़ेबात बयान न दें जिसकी वजह से शिया मज़हब के यानी जो उनके मानने वाले हैं, उनके अक़ीदतमंद है, उनके दिलों को ठेस न पहुँचे। और जो हमारे रहबर यहाँ पर सरबराह हमारे यहाँ पर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना इमरान रज़ा अंसारी साहब ने, तो वो भी पुरमज़म्मत करते हैं, हम भी पुरमज़म्मत करते हैं। ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। देखिए, जिस तरीके से ये मोसाद ने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है, इसकी तो जितनी भी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। और ये अहमकाना बात है और ये उनकी हताशा और उनकी हार को उजागर कर रही है। जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को और इजराइल को बैकफुट पे ढकेला और घुटनों पे ला दिया है, मैं समझता हूँ कि अब उसके बाद ऐसी ही कुछ इनसे उम्मीद की जा रही होती। अभी भी जैसे आज भी इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने धमकियां दी हैं, या मसलन जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ ये इनका हार का नतीजा है। यहाँ जो मीडिया का हाल है वो शायद आपको याद होगा, जिसको और दूसरे चैनलों ने लिया था कि लाहौर भी जितवा दिया था और कराची में भी इंडिया फोर्सेस पहुंच गई थी, इस तरीके से कर दिया। यहाँ का मीडिया का इसी तरीके से हाल हो गया है कि कौवा कान ले गया, अपना कान नहीं देख रहे हैं, लिए चले जा रहे हैं।
اور یہاں کا وہ میڈیا کہ جو اسرائیل فنڈڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی بڑی نراشا ہوئی تھی ایران کے اس طریقے کے حملوں سے. وہ بھی بہت نراش تھا کیونکہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ جس طریقے سے شروع میں پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ان کے پاس آئرن ڈرون ہے اور تھارڈ ہے اور فلانا سسٹم ہے اور موساد ہے اور بس چٹکیوں میں سب معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ بھی نراش ہیں. تو وہ ان کو سپورٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ معافی مانگے یا نہیں مانگے، جو ہماری دیش کے اچھے لائرز ہیں ان سے میں کوشش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں ان کے خلاف اپلیکیشنز دیں، FIR کریں کہ اس طریقے کی بیہودہ باتیں پھیلانا تاکہ بند ہوں. اور میں اپنے ملک کی، کیونکہ دیکھیے جہاں تک ایران کا مسئلہ ہے، ابھی تو آپ نے دیکھا کہ چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم، شیعہ سنی تو چھوڑ دیجئے، مسلم اور نان مسلم سب نے جو ایران اور ہندوستان کے رشتے ہیں ان کو کس انداز سے لیا ہے اور بتایا بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نان مسلم جو ہیں وہ بھی اس بات کا سپورٹ نہیں کریں گے کہ اس طریقے کی بیہودہ کسی کے اوپر الزام لگائے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم نان مسلم سب مل کے اپنے اپنے شہروں میں ان میڈیا جو سینٹرز ہیں ان کے خلاف FIR کریں، اور اگر یہ بہت جلدی معافی مانگ لیتے تو ان کے حق میں بہتر ہوئے گا، ورنہ FIR تو ان کے خلاف ہونا چاہیے، قانونی پوری کارروائی ہونا چاہیے. جیسا کہ انڈیا ٹی وی اور دوسرے گودی میڈیا کے چینلز اور اخبارات نے آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے لیے باقاعدہ میں نے قانونی کارروائی کے لیے تمام مومنین سے گزارش کی ہے. اس لیے کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، اور جس طریقے سے ہندوستان کا خاص طور سے انڈیا ٹی وی نے توہین کی ہے، اس کی بھرپور طریقے سے اس کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنا چاہیے ہے. اس لیے کیونکہ ایران نے آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب نے ان کے آقا امریکہ اور اسرائیل کو اپنے پیروں کے اوپر لے جا کے بٹھال دیا. جہاں اسلامی دیش ان کی غلامی کر رہے تھے، وہاں ایک مولا علی کا غلام اٹھا اور اس نے اٹھ کے بتایا کہ علی والے کیسے ہوتے ہیں. لہذا پوری دنیا آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب سے اور ایران سے بوکھلائی ہوئی ہے. افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کا استر اتنا گر چکا ہے کہ میڈیا بجائے فیکٹ دکھانے کے، بجائے خبریں دکھانے کے، میڈیا بتا رہا ہے کہ کون کس طریقے سے سو رہا ہے، کون کیا لے رہا ہے. میں نے تو آج یہ بات سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹس میں لکھی کہ جب آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب آرام فرما رہے ہیں تب یہ حال ہے، تم خیر مناؤ، اگر سے وہ جاگ گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا. لہذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کے خلاف کچھ لکھے تو اس کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کیجیے. میں بھی ہیدی ٹاسک فورس اور آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ کی جانب سے باقاعدہ تھانے میں اس کی FIR درج کراؤں گا. سرور حسین، ہند پبلک نیوز، لکھنؤ. ہند پبلک نیوز دیش اور دنیا کی صحیح، سٹیک اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز.